अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कशिश खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती असेंबली में पुन्नाना लक्ष्मैया के अराजियात पर जबरदस्त हंगामा। हरीश राव ने पुन्नाना लक्ष्मैया को अराजियात पर गैर कानूनी कब्जा करने वाला करार दिया। सानिया मिर्जा अक़वाम मुत्तहिदा की गैर सुगामी सफीर मुकर्रर। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और शऊर बेदारी में करेंगी मदद। छब्बीस 11 हमलों की छठी बरसी पर वज़ीर आज़म ने पेश किया खिराज। कहा, मुंबई हमलों के दर्द को नहीं भुलाया जा सकता। नेपाल में सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस का हुआ आगाज। मोदी ने सार्क कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ को किया नजरअंदाज। और मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, ये सवाल मोदी से पूछा जाए। नेपाल में नवाज शरीफ का बयान। और अब खबरें तफसील से। आने वाले चंद दिनों में आवाम को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। खबर है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर कम हो सकती हैं। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में फी लीटर 2-2 रुपए की कटौती मुमकिन है। गौर हो कि 1 नवंबर को ही पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 41 पैसे फी लीटर की कमी की गई थी। वहीं इसी दौरान डीजल के दाम में 2 रुपए 25 पैसे फी लीटर की कमी की गई थी। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव दिसंबर में जिला नलगुंडा के मन्नुगुड़ा में वाटर ग्रिड का संग बुनियाद रखेंगे। रियासती तेलंगाना के 10 अजला के तमाम मकानात को महफूज पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए गुजरात के वाटर ग्रिड के खुतूत पर तेलंगाना में भी वाटर ग्रिड कायम किए जाएंगे, जिसके लिए जंगी पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर पंचायत राज के.टी. रामाराव ने वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन के क़याम का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की अफसरों को हिदायत दी है। ఎందుకంటే ప్రభుత్వ తీర్మానాన్ని అందరూ కూడా చిన్నపాటి మార్పులతో సవరణలతో ఆమోదించినందుకు వారందరూ బలపరుస్తున్నందుకు ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని దేశంలోని 2500 వెనుకబడిన బ్లాక్లకే పరిమితం చేస్తూ ఆ పథకానికి మార్పులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది। వీటిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 78 బ్లాకులు మాత్రమే చేరి ఉన్నాయి। తెలంగాణ శాసనసభ ప్రతిపాదిత మార్పులకు తమ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తోంది। ఎందుకంటే మరే ఇతర పని లభ్యం కానప్పుడు అనేక మంది గ్రామీణ పేదలకు ప్రత్యేకించి మహిళలతో పాటు సమాజంలోని బడుగు అణగారిన వర్గాల వారికి నైపుణ్యం లేని వేతన ఉపాధిని ఈ పథకం సమకూరుస్తోంది। ఈ సమస్య కొత్తగా ఆవిర్భవించిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరింత తీవ్రంగా ఉన్నది। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని బ్లాకుల్లోనూ వెనుకబడిన ప్రాంతాలు మరియు పరిమిత వనరులు ఉన్నట్టుగా గుర్తించడం అయింది। చట్టంలోని ఫలితాలను తప్పుగా అన్వయించుకోవడం ఆధారంగా కొన్ని ప్రాంతాలకే చట్టం వర్తింపును పరిమితం చేసే ఏ చర్య అయినా తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది। తద్వారా ఈ పథకం వల్ల లబ్ధి పొందుతున్న దళితులు, మహిళలు మరియు అన్ని వర్గాల వారికి నష్టం కలుగుతుంది। అందుచేత మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని గ్రామీణ బ్లాకులలో అమలు పరచాలని, అదేవిధంగా ఈ పథకాన్ని వ్యవసాయానికి అనుసంధానం కూడా చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానిస్తుంది। रियासती असेंबली में बुध के रोज सदर प्रदेश कांग्रेस पी लक्ष्मैया के अराजियात पर जबरदस्त हंगामा आराई हुई। वक्फे सीफर के दौरान टीआरएस के रुकन असेंबली इंद्र किरण रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि जिले वरंगल के रामपुर में पुन्नाना लक्ष्मैया ने दलित तबके के अराजियात पर नाजायज कब्जा किया। उन्होंने कहा कि दलित तबके को मख्तस करदा अराजियात को पुन्नाना लक्ष्मैया ने APIIC से कम दाम के अवज अपने नाम पर कर लिया है। दूसरी जानिब रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने पुन्नाना लक्ष्मैया को अराजियात पर गैर कानूनी कब्जा करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस जमीन को दोबारा दलित तबके को मख्तस करने के लिए एहतजाज करने वाले टीआरएस रुकने पार्लियामेंट कड़ियम हरी को उस वक्त कांग्रेस के दौर में बशमूल 63 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ताहम कांग्रेस ने पुन्नाना लक्ष्मैया की तायद करते हुए कहा कि जो इजलास में गैर मौजूद हैं उनके बारे में बार बार तस्किरा करना मुनासिब नहीं है। पुन्नाना लक्ष्मैया ने महज एक मुआहदे के तहत अराजी को हासिल किया।
ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کانگریس کے صدر پونارا لکشمیا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ دلت طبقے کے لیے مختص اراضیات کو اپنے نام پر کرنے والے ملزمین کو 10,000 روپے جرمانے کے ساتھ ساتھ 6 ماہ تک سزائے قید کے قوانین ہیں۔ انہوں نے کانگریس سے سوال کیا کہ اب ایسے شخص پر آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ تاہم کانگریس نے اس معاملے میں پونارا لکشمیا کو الزام سے بری کیا۔ ہندوستان کی صف اول کی ٹینس کھلاڑی ثانیہ مرزا کو خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اقوام متحدہ نے اپنا خیر سگالی سفیر مقرر کیا ہے۔ اپنی اس نئی ذمہ داری میں ثانیہ مرزا خواتین کے خلاف تشدد اور شعور بیداری میں مدد دیں گی۔ ثانیہ مرزا نے بدھ کو ٹویٹر پر اپنے مداحوں کے لیے لکھا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کو اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر کا اعزاز دیا گیا ہے اور اب انہیں خواتین کے خلاف تشدد کے لیے لڑنا ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں ثانیہ مرزا کو ریاست تلنگانہ کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا گیا تھا اور اب ٹینس کی نامور کھلاڑی کو حقیقی معنوں میں عالمی سطح پر بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ Women's equality is something that, yes, as women, I think we all advocate somewhere. Some people speak about it, some people don't, and I've chosen to speak up about it, and I hope that, like I said in my speech as well, that I hope that one day we'll all be standing here and say, yes, we are equal, and women believe that we're equal, and we're not treated as objects, or we're not treated as things that, or species that is just there to satisfy or take care of homes. I mean, we can do that, of course, but we can also do what we want outside of the house. And so this is extremely special to me, and I hope that I can do everything that I can to not just voice my opinion, but whatever physically. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو جاپان میں مصروف ہیں۔ بدھ کی صبح انہوں نے کچرے کی نکاسی میں ٹیکنالوجی کے استعمال، بایو گیس کے استعمال پر تفصیلات حاصل کی۔ اس کے علاوہ جاپان میں زلزلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے طور طریقوں پر بھی چندر بابو نائیڈو نے تفصیلات حاصل کی۔ چندر بابو نائیڈو کے ساتھ ریاست کے وزیر فائنانس وائی راما کرشنوڈو اور دیگر ارکان پارلیمنٹ موجود ہیں۔ آندھرا پردیش میں سرکاری جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری ہے۔ دیہی مقامات پر 1 سال تک لازمی خدمات انجام دینے حکومت کے احکام کے خلاف یہ ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتالی جونیئر ڈاکٹرز نے اس سلسلے میں جاری کردہ جیو نمبر 107 کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بدھ کے روز بھی آندھرا پردیش کے وجےواڑا، کاکیناڈا، کڑپا اور دیگر مقامات پر ریلیاں نکالی۔ حکومت کے ساتھ بات چیت کی ناکامی کے بعد اب جونیئر ڈاکٹرز نے اپنی ہڑتال میں شدت پیدا کر دی ہے۔ یہ جونیئر ڈاکٹرز اپنے مطالبے پر اٹل ہیں۔ ان کی ہڑتال کے سبب سرکاری اسپتالوں میں عام خدمات متاثر ہیں اور مریضوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت 1 سال تک دیہی مقامات پر لازمی خدمات کے احکام کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بابری مسجد کی بازیابی کے لیے ایک احتجاجی جلسہ عام پیر 1 دسمبر کو 8 بجے شب دارالسلام میں منعقد ہوگا۔ صدر تعمیر ملت و کنوینر مشترکہ مجلس عمل محمد عبدالرحیم قریشی اس جلسے کی صدارت کریں گے۔ اس جلسے عام کو مشترکہ مجلس عمل کے قائدین بشمول صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی مخاطب کریں گے۔ حسینی علم فاطمہ کالونی کے ایک مکان میں منگل کی شام پیش آئے حادثے میں 2 نوجوان طالب علم عبد الرحمان اور فضل ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے نعشوں کو عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا تھا۔ بدھ کے روز مجلس رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے عثمانیہ دواخانہ پہنچ کر پوسٹ مارٹم کے بعد دونوں کی نعشوں کو ارکان خاندان کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس واقعے پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا۔ ابھی 1 گھنٹہ بھر پہلے کا ہے۔ ہاں صاحب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا صاحب، 2 گھنٹے ہو گئے، 2 گھنٹے ہو گئے صاحب۔ یہ حسینی عالم فاطمہ کالونی کے رہنے والے فضل جو اپنے شہروز وہاں آپ کا گھر جو سو بنائے تھے، کچھ دیوار توڑ کے تعمیر کر رہے تھے، کچھ صاف کر رہے تھے، دیوار گر گیا ان کے اوپر۔ وہاں کے لوگ بتایا کہ دیوار گرنے سے انہوں اسپاٹ پہ برسر موقع انہوں وہاں پہ ختم ہو گئے۔ ان کے ایک دوست تھے مستعد پورے کے فضل بول کے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، ان پہ بھی دیوار گری، انہوں بھی جو سو سیریس حالت میں ان کو اسرا کو لے گئے تھے، پھر ڈاکٹر بتایا کہ انہوں بھی ختم ہو گئے بول کے۔ 2 نوجوان بچے شہروز اور فضل یہ دیوار گرنے سے انتقال ہو گیا، ہلاک ہوئے۔
اور یہاں عثمانیہ میں دونوں کی باڈیاں میں آ کے دیکھا. ان کے ورثہ سے ان کے جتنے بھی رشتے دار ہیں میں ان سے تعزیت کرتا ہوں اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. اس غم میں ان کے برابر کے شریک ہوں. انشاءاللہ مارچری کے ڈاکٹر سے بات کیا ہوں میں. صبح حسینیہ نے پولیس جو ریکوائرمنٹ لکھ کے دیں گی وہ دینے کے ساتھ ہی جلد سے جلد پوسٹ مارٹم کر کے میتاں ان کے ورثہ کے حوالے کریں گے اور وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں تدفین کا انتظام کریں گے. اسمبلی بھی ہے کل، لیکن اس واسطے اسمبلی کی وجہ سے میں آج ڈاکٹر سے ابھی بات کیا. صبح اول وقت آ کے انہوں جلد سے جلد 9 یا 9:30 بجے یہاں پر آ کے پوسٹ مارٹم کر کے دیں گے. ہمارے محمود قادری صاحب، حنیف، رحیم، یہ لوگ سب جن یہاں رہیں گے. جتنا جلد ہو سکے باڈی دلائیں گے. اس حادثے پہ میں ان کے افراد خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں. ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں. اللہ ان کو شہید کا مرتبہ دے، ان کو مغفرت کرے. شکریہ. مائلاردیو پلی پولیس نے ایک قتل کے کیس کو حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اس سلسلے میں پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ایک شخص ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہے. بتایا جاتا ہے کہ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو ملزمین نے علی نگر میں محمد قادر علی پر حملہ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا تھا. انسپکٹر آف پولیس SN جاوید نے کیس کی تفصیلات بتائی ہیں. شام میں 10:30 10:45 بیچ میں مرڈر ہوا. خدیر علی، ان کا علی نگر میں پلاسٹک بوٹل بزنس ہے لوگ کا. یہ رہنے والے الکریم کالونی ٹولی چوکی کے رہنے والے ہیں. ان کا چھوٹا بھائی محمد علیم، ان کی شادی فروری 2014 میں تحسین سلطانہ لڑکی سے شادی ہوا تھا. یہ حسین علم کے رہنے والے ہیں. شادی کے بعد تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہوا. شادی سے پہلے لڑکی کا کسی سے افیئر تھا. اس بیچ میں آ کے دونوں میں ڈسپیوٹ اسٹارٹ ہوا، انڈیفرنسز اسٹارٹ ہوگا. ایک دن بچی گھر میں ٹارچر نہیں سہ کے چھری سے چاقو سے اپنے ہاتھاں کاٹ لی. ہاتھاں کاٹنے کے بعد ان لوگ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا بچی کو. اس کے بعد سے یہ لوگ چھوڑ دیے بچی کو. بچی ماں باپ کے گھر چلے گئی. اس کے بعد پھر یہ لوگ بچے کو پوچھ رہے نہیں، بلکہ یہ لوگ CCS وومن پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کرے 498. وہاں پر جانے کے بعد یہ لوگ بولے کہ ہم لڑکی کو طلاق دے دیے. اس کے بعد یہ لوگ ڈیورس لینے کے بعد بھائی کو لوگ، چھوٹی بہن تھی، یہ لوگ 6 بھائی ہے جملہ. یہ لوگ بہت کوشش کرے کہ رشتہ جم کے رہنا، لیکن وہ رشتہ جم نہیں سکا. تو وہ دشمنی رکھ کے عبداللہ، چاند اور اس کے دوست ہیں عاطف، خدیر، محمد خدیر، عامر، یہ لوگ 15 تاریخ کے دن ایک پلان بنا کے دیکھ لیے. وہ لوگ ٹائمنگ آبزرو کر رہے تھے. کار میں جب آ رہے تھے اس کو گاڑی روک کے گاڑی میں سے نکال کے چاقوؤں سے، کانچ کے باٹل سے اس کو حملہ کر کے قتل کر دیا. چلکل گوڑا پولیس حدود میں ایک 20 سالہ خاتون نے خود پر گیس کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی. اس واقعے میں خاتون جاں بر نہ ہو سکی. بتایا جاتا ہے کہ رمیا نامی یہ خاتون حاملہ تھی. پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے نعش کو گاندھی اسپتال منتقل کر دیا. ناظرین آئیے اب رخ کرتے ہیں قومی خبروں کی جانب. وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2008 کے 26/11 ممبئی حملے کی 6ٹی برسی پر حملے میں مرنے والے لوگوں کے لیے خراج عقیدت پیش کی. حملے کی 6ٹی برسی کے موقع پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے لکھا کہ ممبئی میں دہشت گردانہ حملے میں معصوم لوگوں کی جانیں گئیں. میں اس کے لیے بے حد رنجیدہ ہوں. انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو سلامی دی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہندوستان سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کیا جائے گا. مودی 18ویں سارک سمٹ میں شریک ہونے کے لیے نیپال گئے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے جلد ہی ایشیائی علاقائی تعاون سے متعلق تنظیم سارک کے رکن ملکوں سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے عہد کو پورا کرنے کی اپیل کی. واضح ہے کہ پاکستان کی دہشت گردانہ تنظیم نے 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں بڑا دہشت گردانہ حملہ کیا تھا، جس میں 166 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے تھے. Today, as we remember the horror of the terror attack in Mumbai in 2008, we feel the endless pain of loss of lives. Let us work together to fulfill the pledge we have taken to combat terrorism and transnational crime. وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز ساگ سربراہی کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کے ساتھ نظریں ملانے سے احتراز کیا اور انہیں یاد دلایا کہ ہندوستان آج بھی ممبئی حملوں سے ہونے والے جانی نقصان پر ہونے والی تکلیف کو بھولا نہیں ہے، جو 6 سال پہلے آج ہی کے دن پاکستان سے آئے دہشت گردوں نے دی تھی.
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सार्क ममालिक के माबैन कारोबार में पेश रफ्त करने के लिए सभी मेंबर मुल्कों के ताजिरों को 3 से 5 साल का बिजनेस वीजा और इलाज के लिए हिंदुस्तान आने वाले मरीजों को और उनके साथ एक मुआविन को भी फौरी तौर से वीजा जारी करने का ऐलान किया है। मोदी ने आज सार्क कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में कहा कि ताजिरों के लिए बिजनेस ट्रैवल कार्ड दीगर हालात को और आसान बना सकता है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में तिजारत को आसान करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे पूरे इलाके में किया जाए। When we speak of SAARC, we usually hear two reactions. I'm sorry to say, but we always hear two reactions: cynicism and skepticism. This sadly is in a region throbbing with the optimism of our youth. Today, less than 5% of the region's global trade take place between us. Even at this modest level, less than 10% of the region's internal trade take place under SAARC free trade area. काले धन को बैरूनी मुल्कों से वापस लाने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में वक्फे सवालात और दीगर कामकाज की जगह बहस के लिए तहरीक इल्तिवा की तजवीज को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मुस्तरद कर दिया। इस मामले पर कल भी लोकसभा में काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद बीजेपी, टीआरएस और बाएं बाजू को छोड़कर दीगर अपोजिशन जमातें ऐवान से वॉकआउट कर गई थी। इस दौरान स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अरकान को वार्निंग भी दी कि ये ऐवान उनका अपना है, इसलिए इस ऐवान की कुछ तो पासदारी रखनी चाहिए। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने बुध को राज्यसभा में वाज़ेह किया कि शमशाबाद डोमेस्टिक टर्मिनल को एनटी रामाराव नाम से ही बरकरार रखा जाएगा। आज कांग्रेस के राज्यसभा अरकान ने ऐवान में इस मसले पर एहतजाज किया। जेटली ने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत की नजर में एनटीआर और राजीव गांधी दोनों के दोनों मुअज़्ज़िज़ हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टर्मिनल को राजीव गांधी के ही नाम पर बरकरार रखा जा रहा है। ताहम कांग्रेस के अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास प्ले कार्ड को थामे एहतजाज किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से इस फैसले को जब तक वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक वो एहतजाज से बाज नहीं रहेंगे। दूसरी जानिब तेलुगु देशम पार्टी ने कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज को गैर मुनासिब करार दिया। अहमदाबाद की एक अदालत ने इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में मुअत्तल एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल पृथ्वी पाल पांडे की जमानत की दरखास्त पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। खुसूसी सीबीआई जज ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए सीबीआई से पांडे की दरखास्त पर जवाब तलब किया है। अदालत इस दरखास्त पर अब 12 दिसंबर को अगली समाअत करेगी। गुज़िश्ता साल अगस्त से जेल में बंद पांडे ने फर्जी तसादुम मामले में बाकायदगी जमानत का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। आज से नेपाली दारुल हुकूमत काठमांडू में जनूबी एशियाई तंजीम सार्क के 2 रोजा सरबराही इजलास का आगाज हो गया है। इस समिट में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। 3 बरस बाद मुनक्किद होने वाले इस इजलास में गुर्बत के खात्मे समेत तिजारत, सेहत आम्मा, ज़राअत और सयाहत के फरोग पर तवज्जो मरकूज रहेगी। इजलास में शरीक रहनुमा सलामती से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादिल ख्याल करेंगे। नेपाल पहुंचे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ मज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मज़ाकरात की बहाली का इन्हिसार हिंदुस्तान पर है, जिसने हाल ही में यकतरफा तौर पर मज़ाकरात मनसूख कर दिए थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म एक वफद के हमरा इलाकाई ताउन की 7 रुकनी जनूबी एशियाई तंजीम सार्क के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इस वक्त नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में मौजूद हैं। इस सरबराही इजलास के मौके पर हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुमकिना मुलाकात की ख़यास आराइयों से मुताल्लिक
उनका कहना था कि दोनों मुल्कों में मज़ाकराती अमल की गेंद अब हिंदुस्तानी कोर्ट में है। हिंदुस्तान ने रवां बरस अगस्त के महीने में उस वक्त मज़ाकरात मंसूख कर दिए थे जब नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफीर अब्दुल बासित ने हिंदुस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर के अलायदगी पसंद रहनुमाओं से एक मुलाकात की थी। The focus on deeper integration for peace and prosperity is most appropriate and reflects our common desire for promoting mutual understanding and reaching out to each other to create a win-win scenario. Pakistan attaches high importance to SAARC. The organization has come to epitomize the hopes and aspirations of the people of our region for peace, progress and prosperity. If we look at the region, which is home to nearly 1/4 of humanity on the planet, it is mired in poverty, disease and illiteracy. SAARC must capture the imagination of our peoples and contribute to creating strong and mutually beneficial bonds. SAARC can contribute immensely towards building a trust surplus among member states. Interfaith and intercultural harmony must find special emphasis in its program. अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में सर्द महरी और एतमाद की कमी का एक और वाज़ेह सबूत उस वक्त खुलकर सामने आ गया जब पाकिस्तानी वजीर दिफा ने कहा कि अमेरिका हमारा काबिल एतबार दोस्त नहीं रहा। इस एतराफ के साथ ही पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाशिंगटन के पाकिस्तान के काबिल एतमाद दोस्त होने पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। शाम के शहर अल रुखा में सदर बशारुल असद की फौज के जंगी तैयारों ने सख्त गिर जंगजू ग्रुप दाइश के ठिकानों पर शदीद बमबारी की है, जिसके नतीजे में कम से कम 70 अफराद हलाक हो गए हैं। बरतानिया में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक के डायरेक्टर रामी अब्दुल रहमान ने बताया है कि शामी फौज के कम से कम 10 तैयारों ने अल रुखा में मुख्तलिफ मकामात पर 10 हमले किए हैं। अल रुखा पर दाइश का अगस्त से मुकम्मल कंट्रोल है और ये शाम में उनका एक तरह का दारुल हुकूमत है। उन्होंने मजीद बताया कि शामी तैयारों ने ज्यादातर फिजाई हमले शहर के मशरक़ी हिस्से में किए हैं। बमबारी में 63 अफराद मारे गए हैं, उनमें 36 आम शहरी हैं और दूसरे महलूकीन के बारे में भी ये बात यकीनी नहीं है कि वो तमाम जंगजू हैं या उनमें भी शहरी शामिल हैं। शामी हुकूमत ने अल रुखा पर इस फिजाई हमले के हवाले से फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। ट्यूनिस में मुनक़िदा पहले आज़ादाना सदारती इंतखाबात में 25% से ज्यादा वोट हासिल करने में किसी भी उम्मीदवार के कामयाब नहीं रहने की वजह से अब दिसंबर में पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों में से किसी एक के इंतखाब के लिए दोबारा पोलिंग होगी। ट्यूनिस के इलेक्शन कमीशन के सरबराह मोहम्मद शफीक सरसार ने बताया है कि निदाए ट्यूनिस के उम्मीदवार साबिक वजीर आजम अल बाजी खायद अल सबसी ने 39.46% और मौजूदा सदर मुनसिफ मरजूखी ने 33.43% वोट हासिल किए हैं। अब इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान 28 दिसंबर को सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में दोबारा मुकाबला होगा। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। रियासती असेंबली में पुरनाना लक्ष्मैया के अराजियात पर जबरदस्त हंगामा। हरीश राव ने पुरनाना लक्ष्मैया को अराजियात पर गैर कानूनी कब्जा करने वाला करार दिया। सानिया मिर्जा अक़वाम मुत्तहिदा की गैर सुगारी सफीर मुकर्रर। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और शऊर बेदारी में करेंगी मदद। 26/11 हमलों की छठी बरसी पर वजीर आजम ने पेश किया खिराज। कहा, मुंबई हमलों के दर्द को नहीं भुलाया जा सकता। नेपाल में सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस का हुआ आगाज। मोदी ने सार्क कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ को किया नजरअंदाज। और मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, ये सवाल मोदी से पूछा जाए। नेपाल में नवाज शरीफ का बयान।
اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ اختتام کو پہنچا. ملتے ہیں اگلے خبرنامے میں, تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اردو ٹی وی. اللہ حافظ.